olu de mɔgɔ minnu malo haramuya anu bɛ madenw kafiriya ko sabula u bɛ jama ka fɔ ni mawuludu ye n'u y'a fɔ aw ma ko ni mawuludu kɛla k'a dagalen ni hɛrɛ tun b'a la fɔ alakira tun ka kɛ nɛɛma ni kisi bɛ alakira ma fɔ abubakar tun ka kɛ fɔ umaru tun ka kɛ a ye mɛnni kɛ a k'aw janto kuma na ka ɲɛ a b'a fɔ o ma a bɛ fɔli ko ni kayida ye o min ni usulu dɔnnibaw y'a sariya ni kayida lamɛn toli o tɛ haramuya ko fɔ toli o tɛ haramuya ko fɔ kuma lamɛn fɛ k'i janto a la n'a nana ni walan dɔ ye misaliya la k'a fɔ an bɛ sɛbɛnni kɛ walan in kan fɛnw na ani baaraw min dagalen min halala ye o min ni alakira ma kɛ nɛɛma ni kisi bɛ alakira ma ani min ni alakira ma fɔ ko k'a kɛ an bɛ kɛmɛ jatew de sɔrɔ walima waa jatew taridi yɔrɔ alakira kɛbali k'a ma a kɛ k'a ma yamara kɛ ko k'a kɛ fana i y'a dɔn n y'a fɔ cogo min toli o tɛ haramuya k'o fɔ an m'a mɛn alakira fɛ ko an ka yɛlɛ avion na o alakira m'a fɔ k'an ka lajɛni kɛ mikorow la a m'a fɔ k'an ka jɛnsɛli kɛ arajo la a bɛ fɔ min ma ko kuranɛ arajo makan walima hadisa arajo a m'a fɔ k'an ka telesow jɛnsɛn a m'a fɔ k'an ka lajɛni kɛ mikoro la makan misiri la walima madinɛ misiri la a m'a fɔ k'an ka tabilikɛ masinw bila kuranɛ gafew tabili kama a m'a fɔ k'an ka kuranɛ gafew gafe a m'a fɔ k'an ka ntomu kala a m'a fɔ k'an ka harakaw kala a m'a fɔ k'an ka suguru don a m'a fɔ k'an ka sida kɛ kɛnɛma sidalamaw na a m'a fɔ k'an ka numero don ayaw la a m'a fɔ k'an ka tamasiyɛnw bila a m'a fɔ k'an ka hisibuw bila la a m'a fɔ k'an ka jusuw bila la a m'a fɔ k'an ka suranw tɔgɔ daminɛ bila suran bɛ daminɛ na ani ayaw jate da walima a jiginna maka a jiginna madinɛ alakira ma nin si kɛ olu minnu bɛɛ kɛ nin bɛɛ b'u bolo u ka kuranɛ gafew la yen alakira dun b'a kɛ alakira ma ko k'a kɛ olu dun b'a kɛ u bɛ tila k'u bɛ mawuludu haramuya u b'a fɔ k'u bɛ mawuludu de haramuya ni ye muzani dagaya ye ni ye mu filibancɛ an nana n'o min ye ni bidiya filibancɛ bidiya ye an nana n'o min ye walima a ye madenw lafili ni ka madenw kafiriya aw de ye mɔgɔ min nana ni bidiya fililama ye nka min ye silamɛ ɲumanw b'o kan ka bɔ jama kafo la ni alakira ba ka mawuludi ye o dagalen don ni kuranɛ ka daliludi yɛrɛ de ye ani kira ka hadisaw ani dɔnniba ɲumanw ka bɛnkan kabinɛ debi sarikili 7 fana bila bila san 675 kana se bi ma mandenw bɛɛ lajɛlen bɛ jama kafo kɛ ni mawuludu ye anw yɔrɔ kɛmɛ jatew de bɛ yen kɛmɛ jate min fɔ n b'a jate dɔn kɛmɛ jatew tɔgɔw la dɔnnibaw tɔgɔw kuranɛ dɔnnaw hadisa dɔnnaw faamaw masaw ka bɔ mɔgɔw la minnu ye kitabu bɔ mawuludi dagali la walima u ye jama kafo walima u y'a kɛlɛ sɔrɔ ɲuman ye walima u ye kunnafoni tigɛ n'a dagali ye ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'a jɛrɛ da ye ani kitabu ninnu tɔgɔw ani dɔnniba ninnu tɔgɔ ani u ka tariku i ka kitabu lajɛ a bɛ fɔ min ma ko alikawkab almunir alikawkab almunir bijawaz itifal bimawlidi azal bashir ni kitabu in tapelen don a bɛ an balimaw bolo anw de y'a baara 300 jate de b'a kɔnɔ kitabu la dɔnnibaw la kunnafonidiw kiritigɛlaw hadisa dɔnnaw ɲɛmɔgɔw tafsirikɛlaw a bɛ 300 jatew a ka surun o de la olu bɛɛ ye mafililenw ye olu bɛɛ ye kafiriw de ye ibn hajar asqalani b'a la suyuti b'a la sheikhul fazo b'a la karisa ni karisa u bɛɛ b'a la 300 jatew de don olu bɛɛ ye mafililenw ye o yɔrɔ jɛɲɛna min ye hadisa ye sa fɛn b'a la min bɛ sɔrɔ i muslimu kɔnɔ ni maa min taasira kɛ taasira ɲuman na o baraji b'a ye ani mɔgɔ baraji b'a la mɔgɔ min baara k'a kɔfɛ o tɛ foyi nagasi ka b'u ka baraji la foyi la ni mɔgɔ min taasira kɛ silamɛya la taasira juguman na o jurumu b'a kan ani mɔgɔ min baara k'a kɔfɛ o fana tɛ foyi nagasi ka b'u ka jurumu na foyi la